Vous avez été excellent. Mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Mu nkweto y'ibara ryera ijya gusa nka zimwe bita Air Force, igikapu gifite amapine bigaragara ko ari cy'uruganda rwa Louis Vuitton, mu ngofero y'umukara ifite ibara ry'umutuku, ikoti ryiza cyane ariko rifite ibara ry'iroza nka ya myenda y'abafungwa bakatiwe, umupira w'umukara n'ipantaro y'icyatsi irimo amabara y'umuhondo, ku rwego ushatse wavuga ko yajyanishije. Nguko uko Eritier Luvumbu Nzinga yahagurutse ku kibuga cy'indege Goma yerekeza Kinshasa aho yaraye yanageze. Kinshasa yakiriwe nk'umwami nk'uko ngiye kubikubwira, ariko mbere yo kugiye kure ku kibuga mpuzamahanga cya Njiri, reka manze nkubwire ko Goma ibintu byari bindi. Amasoko y'amakuru Goma avuga ko uyu Eritier Nzinga Luvumbu yakiriwe nk'umwami cyangwa se nka Yesu ageze Yerusalemu. Bamwe mu banyekongo barimo abo mu nzego z'umutekano ndetse n'abakora mu rwego rw'abinjira n'abasohoka nibo bagize amahirwe yo guhura n'uyu Eritier Nzinga Luvumbu. Cyokoza ntabwo bemereye abanyamakuru kumuvugisha nubwo byashobokaga ko bamubona. Abagore barimo abari hafi ku kibuga cy'indege nibo bagize amahirwe yo kumusezera nka kumwe byagendekeye bamwe bari inshuti za Yesu bagize umugisha wo kumubona bwa mbere avuye mu mva akababwira ko atakiri mu bapfuye. Nzinga Luvumbu yahise agenda mu ndege y'ubucuruzi maze yerekeza Kinshasa. Ubwo kimwe mu byo nari nibagiye kubabwira nuko uyu mugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda by'umwihariko kubera gukinira ikipe ya Rayon Sport, nanone mu byamugaragaraho hariho ibirango by'iyi kipe, aho mu mugongo yarahetse igikapu ikipe yahaye abakinnyi kiriho n'ibirango bya Skol, umuterankunga mukuru wa Rayon. Reka mve muri ibi bisa nk'ibyoroshye none twinjire mu bikomeye. Il faut le savoir ce matin que Eritier Luvumbu est arrivé à Kinshasa. C'est le footballeur congolais Eritier Luvumbu qui est arrivé hier mercredi 14 février 2024 à Kinshasa, moins de 48 heures après sa suspension par la Fédération rwandaise de football pour avoir exhibé le geste du silence au-dessus en RDC lors d'une célébration des Sobu. L'ancien sociétaire de l'AS Vita Club est sorti cette nuit du Rwanda par Goma avant d'embarquer pour Kinshasa à travers un avion commercial. Il a été accueilli au pied de l'avion à Kinshasa par le ministre des Sports François Kabulo Mwana Kabulo ainsi que ses proches et sa famille. Pour rappel, cette campagne sur les réseaux sociaux à travers le geste de la main à la bouche et les deux doigts sur la tempe est un signe de dénonciation du silence et de l'inaction de la communauté internationale face au massacre perpétré par le Rwanda sous couvert du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Akigera Kinshasa, Eritier Luvumbu naho yakiriwe n'umwami. Yakirwa na Minisitiri wa Sport François Mwana Kaburo. Umwitegereje mu maso Luvumbu yasaga nk'utuje ndetse nta munanira agaragaza cyangwa se indi mihangayiko. Bitandukanye n'abanyekongo benshi bari bahangayitse bibaza imimerere y'uyu mukinnyi. Ku rwego bamwe mu banyapolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari banageze naho batekereza ko Eritier Luvumbu ashobora kurogerwa mu Rwanda. Umunsi yageraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawo wanahuriranye n'umunsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakiraga abakinnyi baherutse guhesha ishema Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gikombe cya Afrika kubera ko begukanye umwanya wa kane baherukaga mu myaka myinshi. Cyokoza ibi byari ibirori byo kwishimira intsinzi y'umupira w'amaguru. Nkuko mwabyumvishe dutangira ikiganiro, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabikoresheje nk'intwaro ya politike, aho yavuze yuko ibikorwa abo bakinnyi bakoze ari byo kwishimira cyane kurenza uko bari no gutwara igikombe. Mu magambo yati, vous avez été excellent. Mwabaye indashyikirwa, ariko indashyikirwa mu mpande zose mu buryo bwose. Kandi uburyo nshaka kwibandaho cyane
ni kiriya kimenyetso mwakoze mu gihe mwaririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu ndetse mukagikora muri kure y'igihugu cyanyu. Mwagaragaje ubudatsimburwa, mwagaragaje ugushyira hamwe mu gukunda igihugu. Aho rero abakongomani ntabwo bazigera bibagirwa ubwo butwari bwanyu, ntabwo bashobora kubyibagirwa, kubera ko kiriya kimenyetso cyakanguye imiryango mpuzamahanga ikomeje kwisinzirira kandi iri kureba ubushotoranyi butanyuze mu mucyo namba bwakozwe n'u Rwanda, kandi ubu tukaba turi inzirakarengane yabo. Ni ubushotoranyi bugambiriye gukoza isoni igihugu cyacu. Abanyekongo bakina umupira w'amaguru ndetse n'ibindi byamamare byabo bari kugenda bapfuka ku munwa bakitunga intoki ku misaya nk'abari kuraswa, bashaka kuvuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari kubera ubwicanyi kandi bwirengagijwe n'amahanga, bikomeje kugenda byamamara ndetse bikanatizwa umurindi n'abanyapolitike bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu hari benshi bibaza niba ibi bikorwa bishobora kuba bihabanye n'amategeko agenga umupira, by'umwihariko ingingo ya 4, bidashobora kuba bizazanira ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu babyifuza bamwe banatangiye gukwirakwiza ubutumwa busa nkaho kafu yabiri mu nzira zo guhana ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bumwe mu butumwa buri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga burimo bugira buti: Patrice Motsepe, le président de la CAF, a réagi ce matin sur Canal Plus Support. Nous sommes en train d'étudier des sanctions disciplinaires à donner à la RD Congo, après leurs insultes sur presque tout le monde lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les premières sanctions contre la RDC, c'est la suspension de 400 000 $ que la CAF octroie à chaque fédération de football. Par ensuite, la RDC sera suspendue de la participation à toutes les activités sportives mondiales pendant ce temps. En effet, les joueurs de la RDC ont brûlé par une indiscipline caractérisée pendant et après leur défaite contre la Côte d'Ivoire. L'ambassade de la Côte d'Ivoire a été attaquée à Kinshasa. Le personnel ivoirien à Kinshasa a été violent pour des raisons qui ne cadrent pas avec le football. Les sportifs de la RDC ont insulté tout le monde, ici jusqu'aux autorités de la CAF. Bref, cela ne peut rester impuni. Il faut discipliner la fédération de la RDC qui doit savoir que leur politique intérieure n'a rien à voir avec nos activités sportives. Ibi byumvikana nk'itangazo ryasohotse mu bunyamabanga bwa kafu garagaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora guhanwa. Twabishakiye hirya no hino ariko tubura ibirari. Ibyerekana ko bishoboka ko ari ubutumwa bw'ababyifuza. Cyokoza niba utaracengewe n'Urufaransa mu gihe warukibaza ibyo kuba ntaruvuga neza, reka nkucire mu mayange ibyavugwaga muri iri tangazo. Ni itangazo rivuga ko Patrice Motsepe, perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru CAF, yamaze kugira icyo asubiza muri iki gitondo anyuze ku rubuga rwa Canal Plus Sport. Mu magambo yati: twebwe turi kwiga uburyo dushobora gufatira ibihano bya discipline igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bitutsi batutse hafi isi yose muri kane yaberaga muri Côte d'Ivoire. Ibihano bya mbere bigomba gufatirwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kuzamo guhanishwa akayabo k'amadolari 400,000 mu gihe ayangaya ariyo kafu ica buri federation y'umupira w'amaguru kubikosa nk'ibi. Nanone kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izahagarikwa mu marushanwa yose y'umupira w'amaguru mu gihe cy'imyaka 7. Nyuma yaho mukanamenya ko abakinnyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaje ikinyabupfura gike cyane mu gihe cya CAN yaberaga muri Côte d'Ivoire. Ikindi kandi ukamenya ko ambasade ya Côte d'Ivoire nayo yagabweho ibitero Kinshasa. Abantu bakomoka muri Côte d'Ivoire nabo barabangamiwe. Ibyo rero tukababwira yuko bitakomeza gutyo ngo bigende nta bihano bibikurikiye. Ni ngombwa gushyira ku murongo federation y'umupira w'amaguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ikibutswa yuko politike yabo y'imbere nta kintu na gito kihuza n'ibikorwa byacu by'umupira w'amaguru. Ibikubiye muri ritangazo tutarabonera gihamye byuko byaba ari ukuri, bishobora kugirana isano n'ibikorwa byinshi byaranze umupira w'amaguru by'umwihariko muri Côte d'Ivoire, ahavugwa yuko habaye uruvange rwa politike n'umupira. Kwikubitiro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ntabwo yigeze yishimira uburyo kafu yisubiyeho ku bihano yari yafatiye umutoza wa Maroc Bergi. Uyu yari yahanishijwe kutazatoza imikino 7 nyuma yo gushwana n'umukinnyi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyokoza bidateye kabiri, kafu yahise yisubiraho kuri iki cyemezo, bamwe bati izi ni ingufu za politiki. Nanone kandi bijya gucika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukina n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Baririmba indirimbo y'igihugu, abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Kongo bifashe ku munwa ndetse bitunga intoki ku musaya, berekana ko iwabo habera ubwicanyi mu gihe isi yose icecetse. Ibyo nabyo byateje kururu ndetse bigaruka cyane mu itangazamakuru. Bamwe bati aba baravanga politike ndetse n'iby'umupira. Mu byateje saga cyane harimo ko iyi kipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko benshi mu bafana bayo bari bateguye ibyapa baniteguye gufasha abangaba ntibagaragazwe kuri televiziyo ya Canal Plus yerekanaga iri rushanwa. Byababaje abanyekongo, benshi batangira ubukangurambaga bwo kuvuga yuko Canal Plus ikwiriye kubavira ku butaka ndetse bakarikira gukorana nayo. Byarangiye Canal Plus yiseguye, tangaza ko nta burenganzira bifite ku mashusho nubwo ariyo iyatambutsa. Canal Plus ikavuga ko ibyabaye bikwiriye kubazwa Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Afrika. Icyo ni igitutu cyahise kizamuka rero ku munyafrika y'Epfo Muherwe Patrice Motsepe uyobora CAF. Uyu nguyu nawe ku wa gatanu yatangaje yuko agomba kugirira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaza kwirebera ibihabera. Inkuru y'ikinyamakuru Media Congo Akadomonet ivuga ko perezida w'iyimuza amashyira hamwe Patrice Motsepe ibi yabitangaje ku wa gatanu tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri muri 2024 ari Abidjan muri Cote d'Ivoire. Akavuga yuko agomba gusura Goma kugira ngo yifatanye n'inzira karengane z'ibitero n'intambara iba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ngewe ku giti cyanjye ngomba kugigoma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo nanjye nibere umuhamya, ariko kandi nerekane ko mbashyigikiye. Aba baturage bahamba bafite ku mutima ndetse twitaye cyane kuri abo baturage, turabakunda. Ndetse muri ibyo bihe kafu yohereje intumwa mu nkambi z'impunzi. Ayo ni amagambo iki kinyamakuru kivuga yuko yavuzwe na Patrice Motsepe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri inshuro ntabwo byaba birimo kwibeshya, umuntu avuze ko zimwe mu ntwaro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukoresha muri iyi ntambara atari Sukhoi z'Abarusiya cyangwa se CH4 z'Abashinwa n'izindi ntwaro baguze ku bwinshi, ahubwo ukaba wanakemeza utanyura ku ruhande ko abanyekongo uyu munsi bari gukoresha ibyamamare babyaye ku bwinshi mu kurwana intambara y'itangazamakuru ndetse no kwemeza isi yose ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo burenganywa aho kuba ubutegetsi burenganya abavuga ikinyarwanda, ari nabo batumye umutwe wa M23 bahanganye maginga ya wegura intwaro kugira ngo bongere bakozanyeho. Mu gihe mbabwira bariko intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irarushaho kuba mbi, by'umwihariko mu gace ka Sake. Poser des questions pertinentes. Sur la question d'Héritier Lou, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte. Parce que ces gestes est symbolique justement pour nous de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs, que nous aussi on a relayé pour permettre de porter le message plus fort. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées à ce moment-là. Uwo ni Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akaba ari nawe ukuriye abandi mu bijyanye n'itangazamakuru muri iki gihugu. Aho yagarukaga ku mukinnyi ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Héritier Luvumbu Nzinga. Cyokoza ahari abikinshasa bari bataramenya ko uyu mukinnyi yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga z'iyi kipe ikunzwe na benshi mu Rwanda, ndetse bamwe bakanabwakira kuri telefone, by'umwihariko abibaruje nk'abakunzi b'iyi kipe,
hariho itangazo rigufi cyane riherekejwe n'ifoto y'uyu mukinnyi wari mu bezi ikipe igenderaho bagira bati itangazo ku bwumvikane bw'impande zombi Rayon Sport yatandukanye n'umukinnyi Eritier Luvumbu Nzinga. Ibijyanye n'amajwi y'abanyapolitike n'abakomeye muri Kongo bagaruka kuri uyu mukinnyi byo turaza kubigarukaho ndetse ayo majwi twayabashyiriye mu Kinyarwanda. Ariko se kandi kuki inkuru ya Eritier Nzinga Luvumbu ikomeje kwiharira imyanya y'imbere mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda n'ibyo mu mahanga, imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibiganiro byo mu matsinda. Mbere yuko bimenyekana yuko ikipe ya Rayon Sport yatandukanye na Luvumbu wayigezemo muri 2020 bwa mbere, akaba ari umukinnyi wayisohokagamo by'igihe gitakagaruka kandi akaba ari umukinnyi wagiye atanga umusaruro benshi bagakunda imikinire ye. Icyaganirwagaho n'abatandukanye cyari icyemezo yari yafatiwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryari ryemeje ko ryahagaritse Eritier Luvumbu Nzinga ukinira Rayon Sport mu bikorwa byose bya ruhago mu gihe cy'iminsi ihwanye n'amezi 6. Mu mukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere wahuje Rayon Sport na Polisi wagaragayemo igikorwa cyakozwe na Luvumbu ariko kitishimiwe na benshi. Nyuma y'uko uyu munyekongo atsindiye ikipe ye igitego cya mbere, yakishimiye agaragaza ibimenyetso bya politiki byanenzwe na benshi mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda. Mu rwego rwo kwitandukanya n'uyu mukinnyi, ikipe ye yabanje kuvuga ko itandukanyije n'uyu mukinnyi muri ibi bikorwa. Abandi bakurikiyeho ni Ferwafa yahise ihagarika Luvumbu mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru mu gihe kingana n'amezi 6. Iri shyirahamwe kandi ribicishije ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter ryavuze ko ibyo uyu mukinnyi yakoze bihabanye n'amategeko shingiro na ngengamyitwarire ya Ferwafa na kafu iyobora ruhago ku mugabane wa Afrika na FIFA iyobora ku isi. Biciye muri komisiyo yigenga ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa, uyu munyekongo yahise afatirwa ibihano byo kumara amezi 6 adakina umupira w'amaguru mu Rwanda. Abenshi mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda bakaba barakomeje kugaragaza ko uyu mukinnyi ibyo yakoze ari amahano. Ferwafa ikaba yaraboneyeho kwibutsa abanyamuryango bayo ko bakwiye gukurikirana amategeko n'amabwiriza agenga umupira w'amaguru mu Rwanda. Luvumbu yakoze iki? Ku munota 53 w'umukino wahuzaga ikipe ya Polisi na Rayon Sport, uyu mukinnyi akoresheje akaguru k'imoso yateye umupira uteretse bizwi nka kufra, maze umupira uboneza mu rushunduro. Mu kwishimira igitego yashyize ikiganza kimwe ku munwa maze ikindi agikoresha mu buryo bushushanyije nk'imbunda nto ya masotera ashyira ku musaya we, ibyerekana ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abaturage bari kwicwa nyamasi yose icecetse, nkuko byari bimaze iminsi binagaragazwa n'abakinnyi batandukanye bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abakinira ikipe y'igihugu baherutse kugera muri kimwe cya kabiri kirushanwa ry'igikombe cya Afrika ryaberaga muri Cote d'Ivoire. Mbere yuko tugaruka kuri Patrick Muyaya, nakubwira ko bamwe mu banyekongo bari bamaze iminsi kuva iki gikorwa cyaba berekana ko ibyo uyu mugabo yakoze ari ubutwari. Bamwe bati igihugu nigikora ibishoboka byose kimufashe gutaha ataha amahoro. Abandi bari batewe impungenge n'ahazaza h'uyu mukinnyi wari mu Rwanda. Imyitwarire n'ibikorwa bya Eritier Luvumbu Nzinga isa nk'iyari koroje haba mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakomoka. Byageze naho abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rwo hejuru nabo batangira kubazwa kuri ibi bibazo. Reka mbere kuri iki kibazo cya Jacques Eruba. Ati ikibazo cya kabiri cyerekeye Eritier Luvumbu. C'est un rapport avec Eritier Luvumbu, vous connaissez, un footballeur congolais qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali, en imitant le geste que vous avez posé lors du dernier conseil de ministres. Alors, ces gestes-là lui vaut le fatwa du Rwanda aujourd'hui. Maintenant, au niveau du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas pensé à une quelconque stratégie d'abord, puisqu'on lui demande de demander pardon? Vous n'avez pas pensé à une certaine stratégie diplomatique peut-être pour le ramener au Congo en bonne santé, j'insiste bien en bonne santé, sans avoir dans son corps quelques éléments nocifs? Ou des deux, est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple
une certaine décoration, puisque c'est quand même un acte héroïque qu'il a posé en tant que Congolais à Kigali. Patrick Muyaya nta kuzuyaza nawe yasubije gutya. Poser des questions pertinentes. Ku kibazo cya Ruvumbu, sur la question d'Héritier Lou, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte. Parce que ces gestes est symbolique justement pour nous de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs que nous aussi on a relayé pour permettre de porter le message plus fort. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées à ce moment-là. Wenda ibijyanye n'ibivugwa na minisitiri w'umutekano akaba na minisitiri w'intebe wungirije byo turahura nabyo mu bindi biganiro. Héritier Luvumbu Nzinga yageze bwa mbere mu Rwanda muri 2016 ubwo u Rwanda rwari rwakiriye irushanwa rya CHAN. N'abanyarwanda benshi batangiye kumenyera uyu mukinnyi wari ukiri muto. Ukurikije ibyemezo byafatiwe Héritier Luvumbu Nzinga ndetse n'uburyo imyitwarire yahagurukije abanyapolitike bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukanita cyane ku buryo abanyarwanda basubije ku myitwarire ya Luvumbu, ntabwo waba wibeshye uhise uvuga ko ibijyanye no kuba uyu mukinnyi azongera kugaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda byaba byashyizweho akadomo bitari ibi by'amezi 6 gusa. Ahubwo uyu mukinnyi akaba adashobora kuzongera gukina mu Rwanda mu bihe bya vuba, ndetse bikaba binagoranye cyane ko yazongera kugira ibikorwa by'umupira w'amaguru akorera ku butaka bw'u Rwanda, keretse igihe umubano mubi uri hagati y'ibihugu byombi warangira, noneho hakaza ukumvikana akongera kuba kugenderana hagati y'ibihugu byombi, hakaza ubwumvikane, ndetse n'ibingibi bikaba byasibangana nubwo bisa nk'ibitoroshye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri iyi minsi bibanye nabi bitari ibyo guca ku ruhande. U Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana no gufatanya n'umutwe wa FDLR. U Rwanda rushinja kubugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ifatanya